Chief Arolkar emphasized the necessity of providing initial facilities like toilet, changing room at Arambol, Mandre, Mochi and Keri Beach to attract quality tourists. Arolkar noted that the recent fire at Mochi toilets underscores the emergency of this need. He assured that the minister has committed to addressing the issue and completing the necessary requirement promptly. आणि बीच एरियात खूप फॅसिलिटीज इश्यूज आहेत तो एक इश्यू काल रेज केल्या टॉयलेट चेंजिंग रूम वचत आमचे 4 मेजर बीचीज हरमल केरी मांद्र्या आनी मोर्जी हांगासर टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आख्या संवसारांतल्यान थंयसर ट्युरिस्ट येतात आनी फॅसिलिटीज बरे दिनात जाल्यार मागीर ट्युरिस्टूय बरे येवचे ना. सो एक चेंजिंग आनी टॉयलेट जे मोर्जी आसले ते पयर बेरेस्तारा गेल्या बेरेस्तारा उजो लागलो जळ्ळे सो ते एक्श्युअर केला मिनिस्टरान 7 दिसांनी कामूय सुरवात करता. सो म्हाका दिसता फॅसिलिटीज जर बरे आसात जाल्यार डेफिनेटली बरे ट्युरिस्ट येतात. सॉयल इरोजनाचो अनेक विषय आसता. सॉयल इरोजनाचो एक विषय आसता पळय. हय सॉयल इरोजनाचो इश्यू आहा तो एनवायरमेंट मिनिस्टरान डिस्कस केला. तेचेर आमी प्लॅन घेवन रेडी म्हणजे मिनिस्टरान सांगला तेचेर वर्किंग करया आनी रायट डिसिजन घेवया म्हणून. पण तेजे वेळी लँड असता ते पंचायत MLAच्या विश्वास घेवच्या अगोदर ती कन्वर्सेशन पण डिपार्टमेंटाक गव्हर्मेंटाक आमी काय सांगूंक शकना. जर गव्हर्मेंट कितें करता जाल्यार आमी थंय बाबा आमदाराक कॉन्फिडन्सान घे पंचायतीन ते आमी सांगूंक शकना. गव्हर्मेंट आपल्या कायद्या प्रमाणे करता पूण जर स्थानिकांक जर तो कायदो एक्सेप्ट ना जाल्यार सरकारानूय विचार करपाचो आनी आमकांय विचार करपाची गरज आसा.